जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने आपण मैंने केमी अच्छा मु आशा कर समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी वेलकम यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। तो चलतु आज ब्लॉग वीडियो आरंभ करवा। तो से दिन मु जो सब बैगण कांकड़ सब नहीं आसती से सब को मु भजा करी आउ डालमारे कि पकई बैगण आ जी बैगण थी घरे दे देती आउ बैगण रे कि मु कापा बनई सुजी देकी बैगण कापा बनई आउ डालमारे पकई आउ अधा बैगण घरे देती आउ मु कांकड़ रखी कांकड़ को मु आलू देकी भाजी। तो आपण मानक ये वीडियोटी भल लगे तो भल लगी कमेंट करेंगे आउ समस्ते टिके निहाती देखंतु टिके सपोर्ट करंतु समस्त समस्ते टिके सपोर्ट करंतु। तो मुझे समस्त सपोर्ट करुच्ची कि देखुची तो कहवा कथाटा नुह माने जे जाको दिए कि माने श्रद्धार दिए ताको कहतनी कहीं आम यही लाइन जेहेतु अच्छे काम करे समस्ते समस्त को टिके सपोर्ट करवा। तो सपोर्ट कले समस्ते आगू को बढ़िबा। तो आपण को जदि मो कथाटी जदि देह को लगी कि खराब लगी सॉरी क्षमा करदेवे। तो टी कहवाक भावुँ कहीं वीडियो बहुत मेहनत बनौचे समस्ते बनाऊे आडिटिंग करुचे टाइम देकी पिला छुआ संसार। तो टिके देखंतु टिके व्यू आसो व्यू आसुनी वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच आपण मैंने वीडियो पूरा वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच आपण मैंने भाई भूण मान समस्त गोटे डालमा घोर रखी ठंडा हो पवन जोर हो वर्षा। तो मोर जो भाई भाई मैंने मो वीडियो देखुं फास्ट रू लास्ट पर्यटन देखूँ पूरा वाच करूँ वीडियो को। आउ मोर सर्ट वीडियो देखनी आप वीडियो मुझे देखिले सर्ट वीडियो मोर कमेंट जाऊनी मुझे जहाँ लंग वीडियो देखनी कमेंट दूसरी सर्ट वीडियो देखुची मोर कमेंट जाऊनी मत जो मैंने कमेंट दौच मत समस्त वीडियो देखनी कमेंट आसे मो कमेंट आप वीडियो देखनी बिल्कुल भी जाऊनी लंग वीडियो देखनी मोर कमेंट जाऊँगी। तो समस्त कहते कि सर्ट वीडियो देखनी कमेंट दिखाँ तो सर्ट वीडियो मुझे देखुचे मोर कमेंटा जापारे मुझे कौन करी। तो मुझे जहाँ मो लंग वीडियो देखुची लंग वीडियो देखनी कमेंट दूसरी तो आप जापारे मोर कमेंटा जाऊँगी। तो समस्त वीडियो गोटे दिन तो देखी हेनी तो दिने दिने कर समस्त वीडियो देखुचे मुझे जार वीडियो देखुची मो वीडियो से देखुना। तो वीडियो बहुत मेहनत वीडियो पूरा बना हो करुँची तो कहीं देखुना टे मन बड़ कमी जाऊँगी। तो समस्ते चेष्टा करूँ समस्त गोटे सपोर्ट करने को तो हेल्प करने को। तो आपको जमी समस्त सपोर्ट कर बड़ यूट्यूबर हो कि छोट यूट्यूबर हो तो समस्ते निज गोड़े कि छिड़ा चेष्टा कर समस्ते बहुत मेहनत करके उपरକୁ उठुंट। तो बड़ हो गला पर समस्ते भावुँ आम बड़ हो गलु आम वीडियो खाली समस्ते देखिए आम क्या वीडियो देखू ना एमती नुह। तो समस्ते समस्त को सपोर्ट करूँ आपने जमी आगू जाइए छोट यूट्यूबर मैंने समस्त आपको हेल्प करमती पड़े जाना है कि। तो समस्ते समस्त को सपोर्ट करूँ मोर एतिक कही रखुच्छी समस्त को जहाँ खराब लगी तो मुझे सॉरी मागि नौची आउ क्षमा करदेवे। थैंक यू सो मच मोर जो मैंने भल लगी जो मैंने खराब लगी जो मैंने खराब लगी तो से किसी कहीपरि जो मैंने भल लगी तो भल लगी भल। तो मो मन को जहाँ आसला मुझे कहली कहीं गोटे वीडियो बहुत मेहनत वीडियो बना हो तो वीडियो एडिटिंग कला बेलू कहार कम दामिका मोबाइल कि अधिक दामिका मोबाइल एमती समस्त पाखे तो अर्थ ना मो पाखे जो मोबाइल अच्छे मोर सपोर्ट नौनी तो गोटे वीडियो बनैला मत 4-5 घंटा लगी जाऊँगी। तो एडिटिंग हो पानी के सपोर्ट नौ के सपोर्ट नौनी एमती होची। तो बहुत मेहनत मुझे वीडियो बनाऊँ तापर घर लोक गाड़ी शुणिक मुझे वीडियो एडिटिंग करुँची वीडियो करुँची। तो टिके सपोर्ट करूँ तो कौन कह तो टे घोटार टे घुटी देले मैंने आलू बैगण जो ऊपर रही आलूटा सीझी जाइए तो गोटे चापी देले तरकारीटा मैंने डालमाटा टे पूरा बहलिया हो भल देखा। तो से टे आलू पूरा चापी चापी दूसरी बैगण उपर अच्छी खरिकार चापी देले मैंने एतिक हेनी घोटार टे घुटी देले मैंने भल ये करदे डालमाटा भल देखा। देखो डालमा ए बहल हो गला तो मुझे डालमारे कि हड़ जाई पकई। तो ये हूँ आमर पछपट जो बैगण आनी सका से बैगण मुझे पकई आम बैगण ए किणा होनी आ। तो बैगण पछपटे हो बैगण कांकड़ लंका कांकड़ फास्ट मुझे आज आनी कांकड़टा बेसी आगुरी हो ना एवं आनी मैंने आज फास्ट आज आनी मैंने एवं फलुची आरंभ है फलवा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଡାଲମାଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଏବେ ବନେଇଲି ତାକୁ ପକେଇ ନେବା। ଡାଲମାରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନ ପକେଇଲେ ଡାଲମାଟା ଡାଲମା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଡାଲମା ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଉଁଲି ରୋଷେଇ। ଆମର ଗାଁରେ ମାନେ ଡାଲମା ହେଇଥିବ, ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। ତ ସରିଗଲା ଏବେ ମୋର ଡାଲମାଟା। ତ କାଙ୍କଡ଼ ଭାଜିବି, କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭାଜିବି। ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଣିଥିଲି, ଜହ୍ନିଟା 2ଟା ଜହ୍ନି ତାକୁ କରିନି, ତାକୁ କରିବି ଆଉ। ତାକୁ ଆଉ ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ କରିବି, କାଙ୍କଡ଼ଟାରେ କିନ୍ତୁ ପକେଇକି ଭାଜିଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କାଲି ସଜନା ଶାଗ ଆଣିବି, ଜହ୍ନି ଆଉ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ପକେଇକି ଭାଜିବି ଆଉ। ଦେଖିବେ ସଜନା ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଜହ୍ନି କି ନହେଲେ ଶିମ୍ବ ନହେଲେ ଆଳୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ପକେଇକିରି ଭାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଲମାଟା ମୋର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଲ ବି ଗଛରେ ବହୁତ କମ୍। ମାନେ କାଙ୍କଡ଼ ଏତିକି ଆଣିଛି କାଙ୍କଡ଼, ଯେ ଯେତିକି କାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗଛରେ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ସେ କାଙ୍କଡ଼ ଏତିକି ଆଣିଛି। ତ ଗଛରେ ଯେହେତୁ ଫୁଲ କମ୍ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ସେତିକି ହେଇଛି, ଫୁଲ କଷି ବି ବେଶୀ ହେଉନି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଟା ଟିକେ କମ୍କେ ହେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ଗୁଆରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷାଟା ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍, ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେବ କାଙ୍କଡ଼ ସେତେ ଫଳ ହେବ। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଆମର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସିଆଡ଼େ ଚାଷ କରିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପଛପଟରେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଥିଲା, ତ ସେଇଠିକିନି କିଛି ଗଛ ଆମର ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଜହ୍ନି, ତ ଏମିତି ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁଥିରୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ପୋଇ ଲାଗିଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଦେବା। ଆଳୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ସିଝିବା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଅଳ୍ପ। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଭଜା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ଲୁଣଟା ପକାଇଦେଲେ ମାନେ କାଙ୍କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିବ ବାହାରି ଆସିବ, ଆଳୁ ସିଝିଯିବ, କାଙ୍କଡ଼ ସିଝିଯିବ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ତାର ତ ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ଭଜାଟା ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ମସଲାଟା ଲାଗିଯିବ ତାଠି। ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ପକାଇକି ଭାଜନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ,
ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହାକୁ ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼ ପଛପଟୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇ କାଙ୍କଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲଗା ରଖିଥିଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲଗା ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି। ତ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟିକେ ମନ ଇଏ କରୁଛି। ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନିହାତି ମୁଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।